All right, good afternoon, everyone. My name is Andrea. I am with the City of Mountain View's Rent Stabilization Division. And today we have a presentation. We usually have workshops throughout the month for landlords and tenants in the City of Mountain View. Today we have some special guests from one of our partner organizations, a nonprofit called Project Sentinel. They'll go ahead and tell you a little bit more about that organization and what their services include. Hola, mi And nombre es, hola, mi nombre es Andrea. Trabajo con la estabilización de renta de Mountain View, con la ciudad de Mountain View. Normalmente tenemos talleres durante el mes para ambos propietarios y inquilinos. Y este día se trata, la va a dar una de nuestras organizaciones con cual trabajamos cercanos, Proyecto Centenar. just before we get started, if you have questions throughout the presentation, you can let us know in a couple of different ways. Si tienen preguntas durante la presentación, nos pueden decir en unas cuantas maneras. The first being the chat, which you are welcome to type questions into. That'll reach us. Or you can use the Q&A function. You should see that at the bottom of your Zoom screen. Or third is you can raise your hand and we can allow you to speak and ask your question. Una manera es que pueden escribirlo en el mensajes acá abajo. La segunda sería escribirlo en el QIA. Y la tercera sería alzar la mano y los permitimos hablar. And with that, I'll go ahead and pass it over to Project Sentinel. Alitzel with our city team is going to be providing some translation support. Ahora se lo voy a pasar al personal de Proyecto Centenar. Alixel va a hacer la traducción de parte de nuestro departamento con la ciudad. Good afternoon, everyone. My name is Adrian Solis. I am the Community Outreach Coordinator with Project Sentinel, and I'm excited to be here to go over what we do, our services, what we provide, and protections when it comes to fair housing. Pass it over to Elizabeth. Hola, Hi, mi nombre es Adrian Solís. Trabajo con Proyecto Centenar. Soy el alcance a la comunidad y también tenemos a Elizabeth Sánchez. Hi, good afternoon. My name is Elizabeth Sanchez, and I'm the Fair Housing Director with Project Sentinel. Hola, mi nombre es Elizabeth Sánchez y soy la directora de Vivienda Justa con Proyecto Sentinel. All right, let's go ahead and kick off the presentation here. Vamos a empezar la presentación. So our first slide we're going to go over is who we are. We are a nonprofit organization here in Santa Clara. We've been around since 1976. We are a nonpartisan, meaning that we take a neutral stand and we advise both tenants and landlords. We are one of the largest agencies here in Northern California, serving over a population of 3.5 million. We process over 1,000 initial contacts annually. We roughly get around 350 to 400 fair housing complaints. And our other departments handles over 1,700 landlord tenant and community disputes. All of our services are free regardless of income or immigration status. Vamos a hablar sobre quiénes somos. Somos una organización sin fines de lucros que se estableció aquí en Santa Clara en el 1976. No somos partidistas, asesoramos y ayudamos tanto al propietario como a los inquilinos. La agencia más grande de vivienda justa aquí en el norte de California, con una población de 3.5 millones. Tramitamos a más de 1,000 contactos iniciando el año y manejamos más de 350 llamadas, al igual que
1,700 casos de conflictos entre los propietarios y inquilinos y la comunidad. Toda nuestra ayuda que damos no tiene que ver nada con sus ingresos o su estatus migratorio. And within our organization, we do have 3 departments. The first department is disputes resolution, where they handle, we provide free counseling and free mediation. And some of the problems that we may resolve could be like if there's a, rent being increased, or you're getting an eviction notice and don't know how to handle that, or even security deposits, we can go ahead and take a look at that as well. Our housing counseling department provides foreclosure prevention, classes, and financial and credit counseling for anyone who has trouble with their credit score. We can go ahead and provide tools to assist individuals and families with that. And then lastly, our fair housing discrimination department, we provide education and investigation when it comes to housing complaints to go ahead and investigate what issues are happening. Tenemos 3 departamentos aquí en Proyecto Centenal. El primero es resolución de disputas, asesoramiento y mediación. Ayudamos con todo lo que tenga que ser preguntas sobre sus incrementos de renta. Todo esto es gratis. También el segundo departamento es consejería de vivienda, asesoramiento financiero y consejería de créditos, o se ocupan ayuda mejorando su crédito, sabiendo su crédito, pueden venir. Y vivienda justa, educación y investigación, todas las quejas que tengan de su unidad pueden venir y nosotros la investigamos. So our mission is to develop and promote fairness and equity of housing opportunities for all, and advocate peaceful resolutions of disputes for community welfare and harmony. We believe that housing is a human right. Nuestra misión es que desarrollamos y promovemos la equidad y la igualdad de oportunidades en materia de vivienda para todas las personas y abogar por ellas. Vivienda es un derecho. And our service areas that we cover is all throughout Santa Clara County, including San Mateo County, Sacramento County, Stanislaus, plus the city of Merced, Fremont, Roseville, Turlock, Elk Grove, and West Sacramento. We're never going to turn anyone away, even if they fall outside of those jurisdictions. We'll make sure to connect them with another fair housing agency in case we can't assist them. And of course, our office locations our main office is in Santa Clara. We also have another location in Sacramento, Gilroy, Redwood City, and Modesto. And if you want to make an appointment, just call us to make sure we have a counselor readily available to assist you. Las áreas donde nos ubicamos y ayudamos es todo el condado de Santa Clara, condado de San Mateo, condado de Sacramento, Stanislaus, y al igual que las ciudades de Merced, Fremont, Roseville, Turlock, Elk Grove, en West Sacramento. Nunca vamos a negarle la ayuda a nadie, aunque no vivan en estas ciudades. Y si nosotros no les podemos ayudar, nos pueden contactar para que nosotros los conectemos con una persona que sí les pueda ayudar. Las oficinas están en Santa Clara, Sacramento, Gilroy, Redwood City y Modesto. Nos pueden llamar para sacar una cita y ver que alguien les pueda ayudar. So we're going to talk a little bit more about our department, the fair housing, what we do more in depth. We investigate fair housing complaints, so we have intakers readily available to connect with you on your phone call, just to figure out what type of issue you're happening. We're gonna talk about some of those complaints that we may get in a couple slides. We also conduct testing to detect discriminatory practices. We have a dedicated team who investigates complaints, and we're always looking for volunteers to help us out in that mission. Like I mentioned before, we also educate both tenants and housing providers about their fair housing laws and their rights. We provide advice and consultation to both tenants and housing providers, and we take that neutral stance to assist both parties.
and even can potentially represent an individual through HUD. If it's a federal, protected category complaint, or here in California with the Civil Rights Department, administrative complaint. ¿Qué hacemos en el centro de vivienda del proyecto Centennial? Vamos a hablar un poco más de lo que estamos haciendo como organización. Primero, estamos investigando las quejas que estamos recibiendo con Vivienda Justa. Cualquier persona que llame y haga una queja, nosotros hacemos más investigación a ver qué está pasando y cómo les podemos ayudar. Segundo es realizar pruebas para detectar prácticas, discriminaciones. La tercera es educar tanto a los inquilinos como a los proveedores para que ellos sepan sus derechos y las leyes que aplican. Asesorar y consultar tanto a los inquilinos como a los proveedores de vivienda y podemos asistir y potencialmente representar a practicarles en reclamos administrativos con la organización HUD o el CRD. Before we dive in more into the presentation, disclaimer, this information is offered purely for information purposes only. It should not be intended to create or constitute an attorney-client relationship. We're just providing information to the community. Un descargo de responsabilidad para ustedes. Esta información contenida que le estamos dando en la presentación solo está ofreciendo únicamente el título de información. Nada de esto es una presentación que debe tomarse como asesoramiento legal para cualquier caso o situación individual. All right, so we're gonna go over some protected categories. So the Fair Housing Act of 1968, they introduced protected categories that it is illegal to discriminate against in housing. And the federal categories here on the left is race, color, national origin, religion, sex. We also have disability and familial status. I'll talk a little bit more about the sexual orientation and gender identity in a bit. Because there is a lot of changes happening with the current administration. And currently in the federal level, sexual orientation and gender identity are not being protected. However, within California, it is a protected category under FEHA, which is the Fair Employment and Housing Act, and that covers gender identity and expression. In addition to that, marital status, age, source of income, arbitrary, military veteran status, immigration status. Primary language is also a protected category, and then there's also protections for licensed daycare providers. And we'll provide some examples in a little bit about these. Hay categorías protegidas en el estado. En el 1962 pasó las leyes de vivienda justa y estos son diferentes protecciones federal y al igual estatal con California. Bajo federal es cubierto el color, la raza, origen nacional, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Esa ahorita vamos a hablar un poco más, pero al igual es discapacidad, estatus familiar. Para identidad de género y expresión de género, ahorita ha habido unos cambios por las leyes de administración que estamos pasando, pero eso no impide las protecciones que hay aquí en California. No sé si lo hice bien, Elizabeth, y quieras incluir algo más. Oh, está bien. Sí, está bien, ok. Y bajo el estado de California es el estado civil, la edad, el fuente de ingresos, características, estatus militar, estatus migratorio, idioma principal y guardería con licencia.
All right, before we dive into disability, which is one of the most cases that we are getting at the moment, we're gonna talk about what the difference is between disparate impact versus direct discrimination. So direct discrimination is against a protected group under the Fair Housing Law via differential treatment. So an example for this one would be refusing to rent to someone mainly because of their race or color. Let's say someone gets denied housing because they're Black. This is direct discrimination. Disparate impact, the definition for this is seemingly neutral policies, practices, or rules that disproportionately impacts a protected group. And these neutral policies may seem, kind of friendly on paper, but really it's impacting an overall group. So for an example for this is, years of redlining throughout the years. Also could be refusing to accept someone with a criminal record by just saying bluntly on an advertisement, we're not renting to anyone with a criminal record. That could just be, excluding a whole group, and that's impacting a whole entire group of people. That's often tied to race and color as well. Estas, los más quejas que estamos recibiendo sobre el impacto desigual frente o discriminación directa, y son dos diferentes tipos de discriminación. El directa es discriminación contra un grupo protegido por las leyes de vivienda justa a través de un trato diferenciado, intencionado. Un ejemplo sería de que alguien moreno sea discriminado por su color de piel, porque es algo directo. Entonces, una discriminación, impacto desigual es políticas, prácticas o normas aparentemente neutrales que afectan de forma desproporcionada a un grupo protegido involuntario. Esto viene algo siendo más escrito, donde, por ejemplo, un propietario está poniendo un apartamento en renta y su exposición para atraer más gente es que diga, estamos rentando, pero no a criminales. Entonces, él está hablando acerca de un grupo y por escrito. Entonces, eso sería el impacto desigual. All right, I'll pass it over to Elizabeth, which will go over the first topic, and that is disability. Thanks, Adrian. So yeah, we're going to spend a good amount of time talking about disability discrimination and how we assist tenants who are seeking accommodations. So first, we want to start off with the definition of disability as we understand it for fair housing. So that is a physical or mental impairment that limits one or more of a person's major life activities, breathing, walking, these types of things, right? It can also be a record of having or being perceived as having such an impairment. So if somebody was previously affected by a disability, right? So past addiction, for example, could fall into this. Or even if someone isn't actually disabled, but they are discriminated as though they are, that would count. Okay. Vamos a hablar sobre diferentes tipos de quejas, y una sería discapacidad, y en esta es la diferencia física o mental que limita una o más de las principales actividades vitales de una persona, y al igual antecedentes de padecer o ser percibido como si se padeciera una diferencia de este tipo. Por ejemplo, alguien que antes era discapacitado, o alguien que tenía una adicción anteriormente, y ahora ya no, y eso cupiera en este título.
One of the ways that we help tenants most often who have disabilities and come to us for assistance is in requesting what's called a reasonable accommodation. So what is it? The easiest way to describe it is that it's a request to change any kind of rule, policy, or practice, right? Any service that that a housing provider provides that might be necessary for that person who has a disability to have an equal opportunity to enjoy and use their home. Una de las maneras más ayudantes que ayudamos a las personas que tienen una discapacidad es por solicitar un ajuste razonable en su vivienda. Y esto quiere decir que hay un cambio en las normas, políticas, prácticas y de los servicios que puede ser necesario para permitir a una persona con discapacidad la igualdad de oportunidades para obtener, utilizar y disfrutar de su vivienda, solicitando algo del propietario para mejorar su estado en su unidad. So some typical examples here of reasonable accommodation requests are service animals, emotional support animals, which we'll go into in more detail, transfer of units, extension of time, to break a lease, a rental due date change, maybe somebody needs a caregiver, some sort of second chance, or if somebody requires an accessible parking space. For example, to go back to transfer of units, something that you might need a transfer of units for that's connected to your disability would be a mobility issue, right? So maybe you moved into an apartment complex and you were living on the second floor, but then you started experiencing mobility issues and the apartment complex does not have an elevator. So in that instance, you would request to be moved to the downstairs unit or transferred. Another example that you see on here that might be common is for a rental due date change. So if you receive benefits that are tied to like Social Security disability, and your benefits are often coming after, you know, it's the first, and you need to pay the rent. You're getting late fees every month. That's the type of request that you can make via reasonable accommodation to have it changed so that you're not incurring those fees. Y hay unos ejemplos de acomodades razonables, animales de servicio, animales de apoyo emocional, transferencia de unidad de apartamento, que ahorita vamos a hablar un poco más, extensiones de tiempo, segundas oportunidades, estacionamiento accesible, cambio de fecha de entrega de la renta mensual, para la transferencia de unidad de apartamento. Esto quiere decir, como vamos a decir que vives en el segundo piso y solo hay escaleras, no hay elevador. Entonces, esa persona ahora tiene una discapacidad, esa persona ahora no se puede subir a su unidad. Entonces, es cuando ustedes van a pedir y les ayudamos nosotros a pedir un acomodo razonable con su propietario para que los muevan de unidad a algo del primer piso porque ya no pueden subir las escaleras. El otro sería si cambio de fecha de la renta del mes. Vamos a decir que ustedes están recibiendo asistencia estatal de su seguro social y ustedes no reciben esa asistencia hasta el 15 del mes, entonces podemos pedir un cambio de fecha que en vez del primero sea el 15, por lo mismo de que no están pagando la renta a tiempo porque porque no le está llegando ese ingreso y entonces ahora están pagando ustedes tarifas tardes y eso, entonces eso también sería una cuestión por cual pueden pedir acomodades razonables.
So how can you support your accommodation request so that it's readily accepted? A housing provider can ask you for proof of your disability if the disability isn't obvious or what we would say is readily apparent. So for example, right, let's say you use a wheelchair and you're requesting an accommodation to be moved into a first floor unit. That would be the type of accommodation that you don't need to provide any type of verification for, because what you need and your disability, the connection is very apparent and obvious, right? But if it's something where it's not obvious, then typically it is required that you get some sort of verification from a doctor, a medical professional. This can be even a licensed social worker, someone who knows the connection, right, between your disability and knows the status of your disability. ¿Cómo apoyamos a solicitar una carta de acomodados razonables? El proveedor de la vivienda puede pedir una prueba de discapacidad si esta no es obvia o físicamente aparente. Por ejemplo, algo que sí sea visible. Vamos a decir que usas una silla de rueda, entonces ellos no pueden pedir una verificación porque se ve que estás usando una silla de ruedas, es obvio. Entonces no te pueden pedir documentación, pero cosas que ellos no puedan ver físicamente o no se pueden dar cuenta, sí te pueden pedir una carta de un doctor, un médico profesional o alguien que sepa de esa asistencia que ocupes. So what needs to be in a letter that would support your reasonable accommodation? A statement that confirms your disability, and most importantly, the connection, right? That's it, just the connection between what you need and your disability. ¿Qué es lo que debe de estar en una carta de apoyo a acomodados razonables? Una declaración confirma su discapacidad y una breve explicación de cómo la adaptación solicitada le va a ayudar a la discapacidad que está conectado al problema. So when can a reasonable accommodation be denied? There's a few instances in which the housing provider can say, no, we do not grant you this accommodation. The first is if the requested accommodation would cause an undue administrative or financial burden. And typically that is not the case. If it were the case, they would have to show proof of that. But typically there isn't a large financial burden tied to these types of accommodation requests. And if there is some small cost connected to an accommodation request, then that's okay. It shouldn't be denied automatically just because there is some cost. It has to be a financial burden. The second reason would be if it would fundamentally change the housing provider's program. So what does this mean? It means if you're asking as an accommodation to receive something that typically your housing provider would not be responsible for, they can deny it, right? And an example that I like to use is if somebody requested as an accommodation that their landlord go pick up their dry cleaning because they have a disability, the landlord can say, hey, no, that's, squarely out of the scope of what I do. The third reason that can be that a accommodation can be denied under is if the accommodation would cause an undue health and safety burden. So we have seen these types of denials in the past where perhaps for whatever reason, allowing that tenant to have that accommodation would cause a safety issue for other tenants at the property. ¿Por qué pueden negar una solicitud de acomodación razonable?
Hay tres diferentes razones por cuál esto puede pasar. Uno es si la adaptación solicitada supone una carga administrativa o financiera excesiva al propietario. Y segundo sería si la solicitud requiere un cambio fundamental en el programa del proveedor o alojamiento. Ese es un ejemplo, significa si lo que están pidiendo es fuera de la área de que hace un propietario o una administración de empresas. Vamos a decir que un ejemplo sería que ustedes le estén pidiendo al propietario que vaya a recoger su ropa de la tintorería. Eso es algo que el propietario no hace y no lo hace regularmente para ninguno de sus inquilinos. Entonces eso es fuera de su trabajo. Y él puede negar en hacer eso. El tercero sería si la adaptación solicitada supone una carga excesiva para la salud y seguridad. Si lo que están solicitando es algo que va a poner a los demás inquilinos en riesgo o les va a afectar en su salud, también se puede negar por esta razón. Before we move forward with modifications, I just wanted to add some information about the difference between service animals and support animals, because I think that this is something that we get a lot of questions about. So typically with with service animals, right? Service animals are providing a specific task that they're trained for. Versus a support animal, which is typically providing emotional support to the tenant. So, quería antes de seguir en la presentación, hablarles un poquito sobre la diferencia entre lo que es un animal de servicio y un animal que da apoyo emocional, porque nosotros siempre recibimos muchas preguntas sobre este tema y la diferencia. Y la diferencia más que nada es que el animal de servicio típicamente tiene algún entrenamiento, ¿no? Para ayudar con algo en particular. Y claro, el animal de apoyo emocional también ayuda y aporta algo, pero típicamente es algo emocional que está, por ejemplo, conectado como a la depresión o la ansiedad o algo así. And then also, just to add to that, because there is some new laws around emotional support animals and the threshold there in terms of what needs to be provided to the housing provider. So it's important to remember that whether it's a service animal or a support animal, good behavior and cleanup is still required. You know, the verification is not needed if it's a parent. And then you should not be having to pay a pet rent or a deposit if it's an emotional support animal or a service animal, and there should not be any breed restrictions. So, la razón por la cual quería hablar poquito sobre este tema es que sí hay nuevas leyes sobre lo que requiere su casero o el propietario si usted tiene a un animal que funciona como servicio de apoyo emocional, ¿no? Aunque sea animal de servicio o una mascota de apoyo emocional, igual los dos sí se requiere que usted tenga ese animal en control y que limpie después de que su mascota salga afuera. No necesita dar verificación si la conexión entre su discapacidad y por lo cual usted necesita a ese animal es obvio, y no debería en cualquier instancia pagar una renta o un cargo adicional por tener ese animal
o de servicio o de apoyo emocional. Y además también el proveedor no puede poner alguna restricción sobre el tipo de perro, ¿no? Porque hemos visto eso mucho, que por ejemplo, si alguien tiene una raza de perro que quizás a veces tiene fama de ser como más agresivo, que a veces niegan a esos perros como mascota emocional, ¿no? And just to add that, you know, for the no breed restrictions issue, right? We see that a lot with maybe some dogs that have maybe a, you know, a stereotype, like for example, pit bulls, where they might be seen as more aggressive. When it comes to the new law around emotional support animals, basically, the new law is stating that any person or business that's selling a certificate or any kind of ID identification that might identify an emotional support animal as an ESA, that there's a distinction there, right, between a service animal and an ESA animal, and there might be fines associated with any fraudulent activity. Tenants need to, oh wait, I already went over tenants needing to abide by all rules. So, la nueva ley para los animales o mascotas de apoyo emocional es que exige que cualquier persona o empresa que venda algún certificado o identificación, algo así, que esas empresas tienen que hacer una distinción entre lo que es un animal de servicio y una mascota de apoyo emocional. Aunque lo demás no ha cambiado. La otra cosa, sorry, I keep forgetting to switch between Spanish and English. One more thing before we continue with our programming. So for emotional support animals, you have to possess a valid license and include it in the letter of support for the tenant's request. And this is more so for the doctor, right? So the letter that you get for your ESA, emotional support animal, from, let's say, a licensed clinical social worker or from your doctor or therapist, they need to include their licensing number on that letter. And it needs to be a doctor that's in the same area as you. So you're being treated by that doctor and you have a relationship with that doctor at least 30 days prior to providing the letter to the housing provider. So there has to be a clinical evaluation that's happened for that emotional support animal. And if, you know, again, this is kind of to avoid fraud with emotional support animals. So this is all things that doctors are now very aware of. So debe de, cuando usted le dé una carta a su, al manejador, al casero, quien sea, para su mascota de apoyo emocional, debe de tener una licencia válida, el doctor, o hay que decir si usted está con una terapista o un trabajador social, tienen que incluir su número de licencia en la carta. Cuando usted haga esa solicitud con el dueño de donde sea que usted esté alquilando, y además de que ellos incluyan su número de licencia, también usted tiene que tener ya una relación con ese doctor de más de 30 días, o sea, que usted ya esté viendo ese doctor y ya le ha dado una evaluación clínica de más de 30 días. Y además tiene que estar en la misma área donde usted vive, ¿no? Porque hemos visto eso que quizás alguien, hay que decir, está viendo un doctor en Florida o algo así, y a veces eso está negado. Y esto más que nada es para reducir fraude en estos casos, así que médicos pueden estar sujetos a medidas
tal como pagar alguna multa, algo así, ¿no? En estas situaciones. Okay. So other than accommodations, right? If you're making some sort of physical change to a unit, that would be considered a modification. So that works a little bit differently. And when it comes to modifications, a landlord can reasonably require that the tenant return the unit to the original condition. Of course, wear and tear is, aside from wear and tear. And then the other point there is that the landlord does have the right to approve plans and ensure that a workman-like product, is the result. So that's more than anything for the health and safety, right, of folks at the property. Para modificaciones razonables, modificaciones acomodadas son un poco diferentes porque las acomodadas razonables es algo a diferencia de modificaciones razonables, es algo físicamente. El propietario va a exigir que entreguen el apartamento al mismo estado que ustedes lo recibieron. Cuando ustedes quieran, pueden modificar, pero cuando lo entreguen, tiene que ser al igual estado que lo recibieron. Al igual que el propietario tiene el derecho a aprobar los planos y garantizar la calidad de obra que se vaya a hacer en la unidad. So when it comes to cost, if there's any type of cost, like we mentioned before, it's usually not a big cost that's related to a reasonable accommodation. That's usually the landlord's responsibility. But with modifications, it's typically the tenant's responsibility unless it has federal funding, right? And if you're not sure whether your housing receives federal funding, you can get in touch with us and we can definitely check that out and let you know. But yeah, that's the difference when it comes to cost. So, cuando viene al costo, las adaptaciones y modificaciones razonables, ¿quién es el que paga los costos a una adaptación razonable? ¿El propietario o el inquilino? ¿Quién paga los costos? El propietario paga si es una adaptación razonable, pero si es una modificación razonable, entonces el costo lo va a cubrir el inquilino. Esa es la diferencia. So we also wanted to mention a little bit about age because I think it's important to think about disability when it comes to how disability and age often can be tied together. So this is one exception when it comes to discrimination, where technically, folks can discriminate on age, but what does that mean? It means that there can be properties that are specifically for seniors, right? So for example, even if there is senior housing, however, folks can still ask for a reasonable accommodation, and they can still ask, like, let's say they have a caregiver, right, that is younger than 62 plus, that caregiver can be allowed to live with that tenant, right? And then also, I think that the other issue that might come up here is whether or not that housing receives federal funding, because sometimes there can be different rules depending on whether there's federal funding involved or not. But it's always a good thing to check to see whether the housing is bona fide senior housing or not. So, acerca de la edad, los inmuebles para mayores pueden discriminar por edad. Esto es algo diferente que los propietarios no pueden discriminar por edad, pero en ciertas ocasiones puede haber excepciones. Vamos a decir que hay una persona mayor de 62 años y alguien
que no es mayor de edad vive con ellos, eso sí puede pasar si esa persona está cuidando a la persona de mayor de edad, al igual que la discriminación por edad suele ir unida a la discriminación y no por la discapacidad del inquilino. So one thing that we wanted to comment with all of these fair housing protections is with regards to retaliation, right? So if a housing provider takes any form of adverse action on a tenant who's asserting their fair housing rights, this is called retaliation under the Fair Housing Act or FIHA. It's illegal to harass, attempt to evict, or otherwise discriminate against any person in retaliation against that person opposing discrimination or helping another person oppose discrimination, right? So to give you an example of this, let's say you request a reasonable accommodation, and instead of actually responding to your request, the landlord instead ignores you and issues you a notice to vacate, right? Immediately after. That would be considered retaliation. Las represalias. Vamos a tocar un poco en el tema de represalias. Si el proveedor de la vivienda toma cualquier tipo de medida adversa contra el inquilino que está haciendo valer sus derechos justos, es ilegal acosar, intentar desalojar o discriminar a cualquier otra forma de persona como represalia por oponerse a la discriminación o por ayuda a la otra persona de oponerse a la discriminación. Entonces, ustedes tienen derechos a ejercer sus derechos como inquilinos, incluyendo sus derechos a una vivienda justa. Si ustedes hacen algo y luego el propietario los quiere desalojar por una de las discapacidades o otro término, no los puede desalojar por eso. Eso sería una repelación. Para dar un ejemplo, por ejemplo, si usted pide un acomodo razonable en su vivienda y en vez de darle una respuesta, el dueño del hogar la ignora y más bien le da una notificación de desalojo, eso sería una represalia basada en vivienda justa. So some advocacy tips that we typically provide tenants are to always keep copies of any documentation that you receive from your housing provider. And I would also say anything that you are giving to the housing provider or to management, right? Because we see that a lot where folks say, oh yeah, well, I turned that in. But do you have a copy of what you turned in, right? Or if you provided something to a landlord, how did you send it? Do you have proof of sending it, right? Documenting as much as possible. And, that helps both sides to document, and, written communication and confirmation of anything that's agreed upon. If you're denied from housing, we always tell tenants to request a denial letter. And of course, to utilize your local resources, you can always give us a call. Los consejos que promocionamos nosotros es que conserve siempre copias de toda la documentación que reciba de su proveedor o alojamiento de su propietario. Cualquier cosa que usted también esté dándoles, mantenga esa copia para eso les ayuda. Nada más mantener la copia y tener eso donde puedan ver la comunicación, igual con los documentos, documente, eso les ayuda a ambas personas, a los dos, al proveedor y al inquilino, porque esto mantiene la comunicación, al igual que si ustedes están firmando cualquier acuerdo, asegúrese que lo tengan documentado, y si
llegan a negar una vivienda, solicita la carta de negación y por qué en esa carta viene eso. Eso es importante. Y también utilice otros recursos, um, ah, los recursos. Llame al proyecto Centenal si ocupa la ayuda. Thank you very much for listening to our presentation. If there's any questions, feel free to send us an email. Our intake number is listed there, and we highly encourage folks to go to our website. Muchas gracias por escucharnos hoy día. Si usted tiene alguna pregunta, puede mandarnos un correo electrónico aquí al fairhousing @housing.org, y nuestro número para comunicarse con nosotros está alistado ahí también, y tenemos muchos recursos en nuestro sitio web. Thank you so much, Adriana and Elizabeth, for such a thorough presentation. Thank you, folks, for joining us today. And as always, if you have questions related to rent stabilization, you can reach our office through email, in person at 298 Escuela Avenue, or by phone. Thanks so much, and we hope to see you at another presentation. Take care. Thank you. Thanks, everyone.